आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान और उनके करीबी कुरैशी के खिलाफ दर्ज किए नए केसेस, लगाए ये संगीन इल्ज़ाम। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ 3 अलग अलग केसेस में साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सदर इमरान खान और उनके करीबी मुआविन शाह महमूद कुरैशी समेत दर्जनों हामियों के खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इत्तला दी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI लीडरों, कारकुनों और हामियों के खिलाफ दहशतगर्द मुखालिफ एक्ट समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात में 4 अलग अलग केसेस दर्ज किए हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नए मामले ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इमरान खान पहले से ही तोशा खान मामले में गैर ज़मानती गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक भारा काहू थाने में दर्ज FIR में हामिद ज़माकियानी, नसीम अब्बासी, शेख लियाकत और चौधरी तारिक समेत 40 नामालूम अफराद पर शहर में उथल पुथल के हालात पैदा करने और 21I यानी मदद करने और उकसाने के साथ साथ दफ़ा 341, 353, 186 और 506 और भी कई दफ़ात के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं। भरा काहू खन्ना और तन्नुल थाने में ये केसेस दर्ज किए गए हैं। मिस्र में गधों को ज़बाह करके उनके कलीजे निकाले जाने के वाक़े पर खौफ व हिरास। मिस्र में गोश्त और मुर्गी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के साथ एक नया मशकूक वाक़या सामने आया है। गरीबा गवर्नरी के ज़िले कतूर में मनफूफ लोकेलिटी बैंक के अंदर से लोगों को गधे की 25 खाले और कलेजी निकाले गए गधे मिले। शहरियों को उस वक्त पता चला जब इलाके में मुर्दार की बदबू फैली। इस वाक़े के बाद आसपास के देहात के मकीनों में खौफ व हिरास की कैफियत फैल गई। खायरा 24 वेबसाइट की तरफ से शाया करदा रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे ही लोगों को गधों की खाल मिली तो मुतल्लिक़ा हुक्काम को वाक़े की तहक़ीक़ात करके ज़रूरी इक़दामात करने के लिए आगाह कर दिया गया। ये वाक़ा गरीबा गवर्नरी में चंद महीनों में अपनी नवीयत का 11वां वाक़या है। 1 महीने पहले मरकज़ तंता के गाँव मोहल्ला मरहूम के लोगों को शूपर नाले के किनारे 10 ज़बाह शुदा और खाल वाले गधे मिले थे। आज है आलमी यौम नींद। आप कितना सोते हैं? इस साल आलमी यौम नींद 17 मार्च को मनाया जा रहा है, जबकि साल 2024 में ये 15 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के मुताबिक हर साल इसके इनेकाद की बुनियादी वजह नींद का जश्न मनाना और उसकी अहमियत और इंसानी सेहत को मुतासिर करने वाले नींद से मुताल्लिक़ मसाइल के बारे में आगाही पैदा करना है। आज नींद को अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी रवैया नहीं समझा जाता। नींद के आलमी दिन का इनेकाद का मकसद लोगों को नींद की अहमियत से आगाह करना है और नींद के मसाइल की बेहतर रोकथाम और इंतज़ाम की मदद से मुआशरे पर बेख्वाबी के बोझ को कम करना है। वैसे अगर हम इसकी तारीख़ की बात करें तो वर्ल्ड स्लीप डे पहली बार साल 2008 में वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी की जानिब से मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी का पुराना नाम वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन था। ये एक गैर मुनाफ़ा बख्श तंजीम है। तिब्बी शोबे के लोग इसमें काम करते हैं और नींद से मुताल्लिक़ मसाइल का मुताला करते हैं। आज के दौर में लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है। 2 घंटों काम करते रहते हैं, आने जाने में वक्त लगता है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता चंद सालों में कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नींद लेने की अहमियत बढ़ गई है। नतीजा ये निकला कि लोग आलमी यौम नींद जैसे इक़दामात की अहमियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस दौरान लोग नींद को सेहत को फ़रोग़ देने का मौका समझते हैं। दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो इसकी मदद से नींद की सेहत के बारे में बात करें और नींद से मुताल्लिक़ बात को बढ़ाने में मदद करें। इस साल स्लीप डे का थीम है सेहत के लिए नींद ज़रूरी है। तुर्की में फिर टूटा कुदरत का कहर, ज़लज़ले के बाद खौफनाक सैलाब, 14 की मौत। तुर्की में खौफनाक ज़लज़ले के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब की वजह से तकरीबन 14 लोगों के हलाक होने की खबर है। तुर्की हुक्काम ने बताया कि शाम की सरहद के शुमाल में सैलाब से तकरीबन 12 अफराद हलाक हो गए हैं। आदियामन इलाके में भी 1 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 5 लापता हैं। तस्वीरों में देखा गया है कि कारें बह रही हैं और ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बनाए गए आर्ज़ी पनाह गाहों में सैलाब आ गया है। तुर्की में मुतासरा इलाक़ों में हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता महीने आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद बहुत से लोग पानी के बहाव में बह गए। इसके साथ ही सड़कों पर मिट्टी की नदियाँ बन गई हैं। मुतासरा इलाक़े में मंगल को मौसलाधार बारिश शुरू हुई थी और इसके बाद से ये मुसलसल जारी है। फ़िलहाल इससे राहत की कोई उम्मीद नहीं है।
امریکہ اور برطانیہ کے بعد نیوزی لینڈ میں بھی ٹک ٹاک پر پابندی۔ نیوزی لینڈ دیگر مغربی ملکوں کی تقلید کرتے ہوئے سیکیورٹی اسباب کی بنا پر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کے قانون سازوں کے حالات میں استعمال کرنے پر جمعے کے روز پابندی عائد کرنے جا رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی خدشات کے مد نظر کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کی حکومتوں نے پہلے ہی سرکاری آلات میں چینی کمپنی بائٹ ڈاؤنز کی ملکیت والے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اب نیوزی لینڈ کے پارلیمانی نیٹ ورک تک رسائی حاصل کرنے والے تمام آلات میں ٹک ٹاک پر 31 مارچ سے پابندی لگا دی جائے گی۔ امریکہ سمیت 5 ممالک کی مسابقتی فوجی مشقیں، روس کی ایران اور چین کے ساتھ بحری مشق۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی مشقوں کی شمالی کوریا کی مخالفت کے درمیان اب فوجی مشقوں میں بھی امریکہ بمقابلہ چین کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ امریکہ سمیت 5 ممالک میں مسابقتی فوجی مشقیں جاری ہیں، جبکہ ایران اور چین کے ساتھ روس کی 7 بحری مشقیں بھی جاری ہیں۔ مشق کے دوران امریکہ نے بھارت، کینیڈا، جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ اینٹی سب میرین مشقیں شروع کر دی ہیں۔ سی ڈریگن 23 مشق 270 گھنٹے سے زیادہ جاری رہے گی۔ تمام شریک ممالک کے پائلٹس اور فلائٹ آفیسرز کے لیے کلاس روم ٹریننگ سیشن بھی مشق کا حصہ ہے۔ اس میں وہ اپنے ملک کی صلاحیت اور آلات پر مشتمل منصوبہ بندی اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ مشق ایک مقابلے کی شکل میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں حصہ لینے والے تمام ممالک ڈریگن بیلٹ جیتنے کے لیے سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ادھر روس نے چین اور ایران کے ساتھ بحیرہ عرب میں بحری مشقیں شروع کر دی ہیں۔ روس چین اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے خلاف احتجاج، سڑکوں پر آتش زنی اور پتھراؤ۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے خلاف مظاہرے پرتشدد شکل اختیار کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر احتجاج کرنے والے لوگ آتش زنی اور پتھراؤ کر رہے ہیں۔ پولیس نے کئی مقامات پر جوابی طاقت کا استعمال بھی کیا۔ معلومات کے مطابق فرانس کی ایمینوئل میکرون حکومت نے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کر دی ہے۔ حکومت نے کہا کہ یہ قدم فرانس کے پینشن سسٹم کو کنگال ہونے سے بچانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس کے لیے فرانس کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہونی تھی، لیکن فرانس کے صدر نے اپنے دیے گئے آئینی حقوق کو بروئے کار لاتے ہوئے پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالے بغیر نیا قانون نافذ کر دیا۔ فرانسیسی پارلیمنٹ میں بھی اس قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے اور بہت سے ارکان پارلیمنٹ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا احتجاج بھی پارلیمنٹ میں بحث کے بغیر اس قانون کے نفاذ پر ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف دارالحکومت پیرس سمیت ملک بھر میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت مخالف نعروں سے شروع ہونے والا احتجاجی عمل پولیس کی مخالفت تک جا پہنچا۔ جب پولیس نے مشتعل مظاہرین کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو مظاہرہ پرتشدد ہو گیا۔ اس کے بعد پیرس کی سڑکوں پر آتش زنی اور پتھراؤ دیکھا گیا۔ پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغ کر بھیڑ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ احتجاج کے دوران تشدد اور پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال سے بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ سوشل میڈیا پر احتجاج کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ مظاہرین ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے پر بضد ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.